এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটী। এতিয়া শুনক ৭৯তম স্বাধীনতা দিৱস উপলক্ষে মাননীয় ৰাজ্যপাল শ্ৰী লক্ষ্মণ প্ৰসাদ আচাৰ্যই প্ৰদান কৰা ভাষণ। নমস্কাৰ। সৰ্বপ্ৰথমে মই অসমৰ প্ৰতিজন নাগৰিকৰ লগতে সমূহ দেশবাসীক স্বাধীনতা दिवसৰ आंतरिक शुभकामना ज्ञापन करूँ। मेरे प्यारे असमवासियों, आज हम सभी देशवासी अपने महान राष्ट्र का 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। यह पावन दिन हमें उन पुण्यात्माओं को नमन और वंदन करने का अवसर प्रदान करता है जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए लंबे समय तक संघर्ष किए, अनेक यातनाएं सही और अपने प्राणों की आहुति तक दे डाली। आज का यह ऐतिहासिक दिन हर नागरिक के हृदय में देशभक्ति की भावना को और अधिक प्रबल करता है, अपने देश के लिए कुछ कर मिटने का साहस भर देता है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में माँ भारती के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक आदि राष्ट्रीय स्तर के नेताओं के साथ साथ हमारे असम के लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई, देशभक्त तरुणराम फूकन, शहीद कुशल कुंवर, वीरांगना कनकलता बरुआ, मनीराम देवान, पीएली फूकन जैसे सैकड़ों सेनानियों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर डाला। आज इस पुनीत अवसर पर मैं उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को कोटि कोटि नमन करता हूँ। देश इनके त्याग और बलिदान के लिए सदैव ऋणी रहेगा। मेरे प्रिय प्रदेशवासियों, आज ब्रह्मपुत्र के तट से लेकर हिमालय की गोद तक, खेतों से लेकर चाय बागानों तक, हर बयार में स्वतंत्रता की सुगंध घुली हुई है। असम वह भूमि है जहाँ बहती नदियाँ केवल जल नहीं लाती, बल्कि अपने साथ साहस, संस्कृति और सौहार्द का संदेश भी लाती हैं। जहाँ बिहू के ढोल की थाप पर खेत और मन दोनों लहलहा उठते हैं, जहाँ सत्रिया नृत्य में आध्यात्म के रंग झलकते हैं और जहाँ हमारे गामोसा में माँ का आशीर्वाद, किसान का पसीना और असमिया आत्मसम्मान एक साथ बंधे होते हैं। आज भारत एक नए युग की ओर बढ़ रहा है। विकसित भारत 2047 का सपना हमारे सभी देशवासियों के सम्मुख है। इस दिशा में हमें एकजुट होकर कड़ी मेहनत करनी होगी। स्वतंत्रता केवल हमारे अधिकारों की रक्षा नहीं करती, बल्कि यह हमसे राष्ट्र के प्रति कर्तव्य निभाने की अपेक्षा भी करती है। आपसी एकता, भाईचारा, ईमानदारी, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक न्याय ये हमारे भविष्य के स्तंभ हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हमारा देश प्रत्येक क्षेत्र में सशक्त और आत्मनिर्भर बनने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। उनके दूरदर्शी नेतृत्व में राष्ट्र को आर्थिक गति प्रदान करने वाली नीतियों के फलस्वरूप भारत की अर्थव्यवस्था ने अभूतपूर्व प्रगति की है। आज भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित हो चुका है और निश्चय ही वह दिन भी दूर नहीं जब हम विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने असम सहित संपूर्ण पूर्वोत्तर के विकास के लिए अभूतपूर्व कार्य किए हैं। पूर्वोत्तर का विकास उनकी पहली प्राथमिकताओं में रही है। पूर्वोत्तर के 8 राज्यों में अष्टलक्ष्मी की संज्ञा देना केवल वैचारिक सम्मान नहीं, बल्कि क्षेत्र के प्रति प्रधानमंत्री जी का आत्मिक प्रेम का प्रतीक भी है। इस क्षेत्र के लिए भारत सरकार द्वारा रेल और सड़क कनेक्टिविटी, वायु सेवा, जलमार्ग परिवहन के साथ विकास के अनेक कार्य त्वरित गति से किए जा रहे हैं। साथ ही स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत, जल जीवन मिशन, दीनदयाल ज्योति योजना, जनधन खाता, पीएम किसान सम्मान निधि जैसी योजनाओं का लाभ प्रदेशवासियों को निरंतर मिल रहा है। आत्मनिर्भर भारत की कल्पना, वोकल फॉर लोकल की प्रेरणा, मोटे अनाज को प्रोत्साहन, शिक्षा क्षेत्र में नए विश्वविद्यालय, प्रत्येक जिले में मेडिकल कॉलेज, एम्स स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, टेक्निकल यूनिवर्सिटी जैसी सुविधाओं से देश के युवाओं को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि आज़ादी के शताब्दी वर्ष यानी 2047 तक विकसित भारत का निर्माण किया जा सके। अपने राज्य के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत विश्व शर्मा जी के नेतृत्व में
हमारी सरकार असम को देश के शीर्ष राज्यों में शामिल करने के लिए संकल्पित है तथा मेहनत, समर्पण और समन्वय के साथ राज्य के विकास के लिए निरंतर प्रयासरत है। हमारे राज्य ने शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ साथ सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया है। एडवांटेज असम 2.0 जैसी पहलों के फलस्वरूप राज्य में निवेश और रोजगार की संभावना बढ़ी है। सतत और समावेशी विकास के माध्यम से हमारा असम एक आधुनिक, सशक्त और विकसित राज्य बनता जा रहा है। हमें विश्वास है कि हमारा राज्य निरंतर विकास के पथ पर आगे बढ़ता रहेगा और देश के अग्रणी राज्यों में असम का स्थान सुनिश्चित होगा। मेरे प्रदेशवासियों, आज़ादी के साथ जिम्मेदारियां भी आती हैं। हर 15 अगस्त हमें फिर से याद दिलाता है कि हमें अपने आत्मनिर्भरता, समानता और स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए निरंतर प्रयासरत रहना होगा। आज आवश्यकता है कि हम एक सशक्त राष्ट्र के रूप में हमारे सामने आने वाले सभी चुनौतियों का डटकर सामना करें। असमानता और अन्याय से लेकर भ्रष्टाचार और विभाजन तक एकजुट होकर हर वह लड़ाई लड़ें जो हमारे देश की उन्नति में बाधक हो। आइए हम समावेशी विकास, नवाचार, एकता और राष्ट्र निर्माण में अपनी सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करें। आपना लोको आको एबार स्वाधीनता दिवसर आंतरिक शुभेच्छा जनालू। जय हिंद। ইমান পৰে ৭৯তম স্বাধীনতা দিৱস উপলক্ষে মাননীয় ৰাজ্যপাল শ্ৰী লক্ষ্মণ প্ৰসাদ আচাৰ্যই প্ৰদান কৰা ভাষণ শুনিলে। এতিয়া শুনক এই ভাষণৰ অসমীয়া ভাষান্তৰ। নমস্কাৰ। সৰ্বপ্ৰথমে মই অসমৰ প্ৰতিজন নাগৰিকৰ লগতে সমূহ দেশবাসীক স্বাধীনতা দিৱসৰ আন্তৰিক শুভকামনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। মোৰ প্ৰিয় অসমবাসী, আজি আমি সকলো দেশবাসীয়ে আমাৰ মহান ৰাষ্ট্ৰখনৰ ৭৯ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস উদযাপন কৰিছোঁ হওক। এই পবিত্ৰ দিনটোৱে দেশৰ স্বাধীনতাৰ বাবে দীৰ্ঘদিন ধৰি যুঁজ কৰি অনেক যাতনা ভোগ কৰা আৰু নিজৰ প্ৰাণ পৰ্যন্ত বলিদান দিয়া পুণ্যাত্মাসকলক বন্দন কৰিবৰ বাবে আমাক সুযোগ দিয়ে। আজিৰ এই ঐতিহাসিক দিনটোৱে প্ৰতিজন নাগৰিকৰ মনৰ দেশভক্তিৰ ভাৱনা সবল কৰি তোলে, নিজৰ দেশখনৰ বাবে কিবা এটা কৰাৰ সাহস জগাই তোলে। ভাৰতীয় স্বাধীনতা সংগ্ৰামত ভাগ লৈ আই ভাৰতীৰ বাবে সৰ্বোচ্চ বলিদান দিয়া বীৰ শ্বহীদ ভগৎ সিং, চন্দ্ৰশেখৰ আজাদ, নেতাজী সুভাষ চন্দ্ৰ বোস, মহাত্মা গান্ধী, চৰ্দাৰ বল্লভভাই পেটেল, লালা লাজপত ৰায়, বাল গংগাধৰ তিলক আদি ৰাষ্ট্ৰীয় স্তৰৰ নেতাসকলৰ লগতে অসমৰ লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ, দেশভক্ত তৰুণৰাম ফুকন, শ্বহীদ কুশল কোঁৱৰ, বীৰাংগনা কনকলতা বৰুৱা, মণিৰাম দেৱান, পিয়লি ফুকন আদি শতসহস্ৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামীয়ে সৰ্বস্ব ত্যাগ কৰিলে। আজি এই পবিত্ৰ দিনত এই স্বাধীনতা সংগ্ৰামীসকলক মই শতকোটি প্ৰণাম জনাইছোঁ। তেখেতসকলৰ ত্যাগ আৰু বলিদানৰ বাবে দেশ সদায় ঋণী হৈ থাকিব। মোৰ প্ৰিয় দেশবাসী, আজি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দুয়োপাৰৰ পৰা হিমালয়ৰ বুকুলৈকে, খেতিপথাৰৰ পৰা চাহ বাগানলৈকে বতাহত ভাহি আছে স্বাধীনতাৰ সুঘ্ৰাণ। অসম এনে এখন ঠাই য'ত বোৱতী নদীয়ে কেৱল পানীয়েই কঢ়িয়াই নানে, লগতে লৈ আনে সাহস, সংস্কৃতি আৰু সৌহাৰ্দ্যৰ বতৰা, য'ত বিহুৰ ঢোলৰ চাপৰত নাচি উঠে পথাৰৰ গছ বন, মানুহৰ মন, য'ত সত্ৰীয়া নৃত্যৰ মাজত উজলি উঠে অধ্যাত্মৰ ৰং, য'ত আমাৰ গামোচাখনিত বান্ধ খাই ৰয় আইৰ আশীৰ্বাদ, খেতিয়কৰ ঘাম আৰু অসমীয়াৰ আত্মসন্মান। আজি ভাৰত এটি নতুন যুগ অভিমুখে আগবাঢ়িছে। আজি সকলো দেশবাসীৰ চকুত উজলিছে ২০৪৭ চনৰ বিকশিত ভাৰতৰ স্বপ্ন। এই দিশে আগুৱাবলৈ আমি আটাইয়ে কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিব লাগিব। স্বাধীনতাই কেৱল আমাৰ অধিকাৰক সুৰক্ষা নিদিয়ে, ই ৰাষ্ট্ৰৰ প্ৰতি আমাৰ কৰ্তব্যৰ কথাও সোঁৱৰাই দিয়ে। একতা, ভ্ৰাতৃত্ব, বিশ্বাস, পৰিৱেশ সংৰক্ষণ আৰু সামাজিক ন্যায় হৈছে আমাৰ ভৱিষ্যতৰ স্তম্ভস্বৰূপ। দেশৰ যশস্বী প্ৰধানমন্ত্ৰী আদৰণীয় শ্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ পথ প্ৰদৰ্শনেৰে আমাৰ দেশ প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে শক্তিশালী আৰু আত্মনিৰ্ভৰ হোৱাৰ দিশে নিৰন্তৰ আগবাঢ়িছে। তেখেতৰ দূৰদৰ্শী নেতৃত্বত ৰাষ্ট্ৰখনক আৰ্থিক গতি প্ৰদান কৰিব পৰা নীতিসমূহৰ ফলস্বৰূপে ভাৰতৰ অৰ্থব্যৱস্থাই অভূতপূৰ্ব প্ৰগতি কৰিছে। আজি ভাৰত বিশ্বৰ চতুৰ্থ বৃহৎ অৰ্থব্যৱস্থা হৈ উঠিছে আৰু অচিৰেই তৃতীয় বৃহৎ অৰ্থব্যৱস্থা হৈ উঠিব। আদৰণীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই অসমকে ধৰি সমগ্ৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাজ্যসমূহৰ উন্নতিৰ বাবে অভূতপূৰ্ব কাম কৰিছে। উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ উন্নতিক তেখেতে সদায় অগ্ৰাধিকাৰ দি আহিছে। উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ৮খন ৰাজ্যক
অষ্টলক্ষ্মী বোলাটো কেৱল সন্মান প্ৰদৰ্শনেই নহয়, ই অঞ্চলটোৰ প্ৰতি প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ আত্মিক প্ৰেমৰো নিদৰ্শন। এই অঞ্চলৰ ৰেল আৰু পথ যোগাযোগ ব্যৱস্থা, বায়ু আৰু জলপথ পৰিবহণৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰত চৰকাৰে উন্নয়নৰ গতি ত্বৰান্বিত কৰিছে। স্বচ্ছ ভাৰত অভিযান, প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা, আয়ুষ্মান ভাৰত, জল জীৱন মিছন, দীনদয়াল জ্যোতি যোজনা, জনধন আঁচনি, PM কিষাণ সন্মান নিধি আদি আঁচনিসমূহৰ সুবিধা ৰাজ্যবাসীয়ে নিৰন্তৰে লাভ কৰিছে। আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰতৰ কল্পনা, স্থানীয় দ্ৰব্য ব্যৱহাৰৰ প্ৰেৰণা, শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত নতুন বিশ্ববিদ্যালয়, প্ৰত্যেক জিলাত মেডিকেল কলেজ, এইমছ, ক্ৰীড়া বিশ্ববিদ্যালয়, কাৰিকৰী বিশ্ববিদ্যালয় আদিৰ সুবিধাৰে দেশৰ যুৱকসকলক দেশৰ উন্নয়নৰ সৈতে জড়িত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে, যাতে স্বাধীনতাৰ শতবৰ্ষ অৰ্থাৎ 2047 চনলৈ বিকশিত ভাৰত নিৰ্মাণ কৰিব পৰা যায়। আমাৰ ৰাজ্যৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত আমাৰ চৰকাৰ অসমক দেশৰ শীৰ্ষ ৰাজ্যসমূহৰ মাজৰ এখন কৰি তোলাৰ বাবে প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ আৰু পৰিশ্ৰম, সমৰ্পণ তথা সমন্বয়ৰ দ্বাৰা ৰাজ্যখনৰ উন্নয়নৰ বাবে নিৰন্তৰ প্ৰয়াসৰত। আমাৰ ৰাজ্যখনৰ শিক্ষা, স্বাস্থ্য আৰু পৰ্যটন ক্ষেত্ৰত উন্নতি সাধনৰ লগতে সীমান্ত অঞ্চলত প্ৰাথমিক সুবিধা আৰু সুৰক্ষাৰ ব্যৱস্থাৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা হৈছে। এডভান্টেজ অসম 2.0 আদি প্ৰকল্পৰ জৰিয়তে ৰাজ্যত ধন বিনিয়োগ আৰু জীৱিকাৰ সম্ভাৱনা বৃদ্ধি কৰা হৈছে। নিৰন্তৰ আৰু সামগ্ৰিক বিকাশৰ জৰিয়তে অসম এখন আধুনিক, শক্তিশালী আৰু উন্নত ৰাজ্য হোৱাৰ পথেৰে আগবাঢ়িছে। মোৰ বিশ্বাস, অসম এদিন দেশৰ শীৰ্ষ ৰাজ্যসমূহৰ এখন হৈ উঠিব। মোৰ প্ৰিয় ৰাজ্যবাসী, স্বাধীনতাই দায়িত্বও কঢ়িয়াই আনে। 15 আগষ্ট দিনটোৱে আমাক সোঁৱৰাই দিয়ে যে আমি আমাৰ আত্মনিৰ্ভৰশীলতা, সমতা আৰু স্বাধীনতা বৰ্তাই ৰাখিবৰ বাবে নিৰন্তৰ কাম কৰি যাব লাগিব। আজি আমি এখন শক্তিশালী ৰাষ্ট্ৰৰূপে সকলো প্ৰত্যাহ্বানৰ মুখামুখি হ'ব লাগিব। অসমতা, অন্যায়, দুৰ্নীতি, বিভাজন আদি দেশৰ উন্নতিত বাধা দিয়া কাৰকসমূহৰ বিৰুদ্ধে আমি একেলগে যুঁজ দিব লাগিব। আহক আমি আটাইয়ে সামগ্ৰিক উন্নতি, একতা আৰু ৰাষ্ট্ৰ নিৰ্মাণত আমাৰ সহযোগিতা সুনিশ্চিত কৰোঁ হওক। আপোনালোকক আকৌ এবাৰ স্বাধীনতা দিৱসৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ। জয় হিন্দ। ইমান পৰে ৭৯তম স্বাধীনতা দিৱস উপলক্ষে মাননীয় ৰাজ্যপাল শ্ৰী লক্ষ্মণ প্ৰসাদ আচাৰ্যই প্ৰদান কৰা ভাষণ আৰু এই ভাষণৰ অসমীয়া ভাষান্তৰ শুনিলে। এই ভাষণ অসমৰ আটাইকেইটি আকাশবাণী কেন্দ্ৰই ৰিলে কৰিলে।